السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس et à toutes. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده نشوفوا فيديو جديد كينتي جديد ديال غدا رينيون ان كورس 4 à 15h15 في باري فانسن. دونك لو 9 1 2022 مع اون لي كينتي 90,000 ديال الاورو. قبل ما نشوفوا هاد 90,000 ندويو على الكينتي ديال اليوم. الكينتي ديال اليوم صراحة 8 11 كانت صحيحة، دونك كاين شي ترافيك ماشي هو هداك اللي ما بانوش بجوج. وبالنسبة لنا حنا درنا احتياط بالنسبة للناس اللي كيغامروا يلعبوا طويل، ولعبنا طويل مي ما عندناش كينتي، عندنا لي بونيس 3. دونك هنايا 16 4 10 اي 6 هنايا. كنز اللي ما عندناش فحالنا فحال جميع الصحافات. دونك كينتي مشى لينا على والو. ودوك 8 طوارا رومبورسا دوك لي بونيس 3 دي بونيس 3 في 8 طوار راهي رومبورسيو فلوس اللعب. دونك سي رومبورسابل. كومونسيو الكينتي ديال غدا. هذا مشى فحال الكينتيات اللي مشاو كلهم اللي سبقوا. دونك افيك لو نيميرو 1 c'est Global Trustworthy, l'entraîneur Gossiadoro, le même entraîneur, le même driver. مي صراحة بالنسبة للكينتي ديال اليوم اللي نسيت كما قلت لكم، اللي كيلعب لا باز راه كان صعيب باش صراحة يتخلص بونيس 4 ولا شي حاجة، لأنه 8 11 راه كانت ما تقدرش ما تلعبش بلا بها أستاذ معاهم. دونك الكات كاين اللي غيحط الكات وغيزيد ورا الاكس، هذاك غيجيب بونيس 3 ديالو. دونك كما قلت لكم نكملوا هاد الكينتي ديال غدا. هذاك مشى افيك لو نيميرو 1 كومونسيواس، عنده بروميي دوزيام ويتيام و دوزيام. دونك سي ان اترونجي براني على الكاتيجوري ديال الكينتي ديال غدا. كيبقى غالب الجوج هنايا ولعبوكا اتونسيون. هاد لا كورس لي كورس اوروبيان كلهم كيكونوا صعاب واعرين، لان كيجيبوا لك هذا الطلياني هذا السويدي هذا من اوروبا كلها. انت كتحير هنايا وعاد زيد معاهم فرنساويين بارفوا راه ما كيجي حتى شي اترونجي لا طلياني لا سويدي حتى شي واحد. وحنا ما يمكنش ضروري خصك تلعبوا مع الاقل في كوفراج بحال مثلا هاد الواحد هو لحتو لكم هنا في اتونسيون. غتجي تحكم عليه انت تقتلو يصدق ساهل تجاي. هادشي اللي كاين فحال لو ميم كا ديال الكنز ديال اليوم حتى هو راه اترونجي. On continue avec le numéro 2, c'est Frick de Chenou, l'entraîneur Le Maire, le jockey Franck Nevar, 0, 5e, distance 8e, distance 5e, 3e, 5e. Donc 2 كيبقى خاسر مع 7 9 1 13 وغالب 6 5 اي 6 فلوتو ستار نيت. مي بور موا دقيقة و 12 و 5 كرونو بعيد سي مور. Et on continue avec le numéro 3, Cal Crown, l'entraîneur Malmvist, le jockey David Thomain, déféré de 4 0, 2e, 3e, 5e, 6e. Donc pour moi 3 كيبقى غالب 10 5 16 و 5 فلوتو ستار. دونك نوي لي كورس ديال لوتو ستار هما اللي بالزرق، واللي من غير لوتو ستار هما اللي بالكحل. 3 بور موا دقيقة و 11 و 4 غدا غنلعبوكا اوتسايدر هنا. مالغري غيمشي يمكن طوكار عندكم في لاكورس، بور موا يقدر يدير لاريفي ديالو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Cicero Noah, l'entraîneur Dayens, donc Barrani, le driver c'est les Bourgeois, 4e, 7e, 4e, 8e, 8e. Donc pour moi, le 4 غالبو 9 2 fois ou غالبو 5 ou 7 flotostar, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Dexter Chateau, l'entraîneur Bijon, le driver Bijon, déféré de 4, 6e, premier 0, 5e, 8e. Pour moi 5 خاسر مع 2 3 10 16 9 ومع 3 دار واحد لاكورس زوينه فلوتو ستار هي اللي غتخليني نلعبو ك اتونسيون تخسر عليه 12 درهم.
هو كيبقى غالب هنا 10 14 4 et 16 في المسافات طويلة. Et on continue avec le numéro 6, c'est B1 d'Étiron. L'entraîneur Philippe Daugaard, le même entraîneur, le même driver, différé intérieur, troisième, deuxième, neuvième et quatrième, en garde 11 ans. Chef كيبقى خسر مع جوج في لوتوستار وفي العادي. pour moi c'est mort. عنده دقيقة و 12 و 8. Et on continue avec le numéro 7, c'est Kalina, l'entraîneur Nicolas Bazer, le même entraîneur, le même driver, 0, 2e, 6e, 6e, donc Flotostar pour moi, Kalina, مجهدة فيميلا مزيانة غالبة 12, 9 et 4 et 2. donc 7 غلبة كفافوري وغيكونوا عندي دي زوتر فافوري اللي هما دي زيترونجي غادي نلعبهم غدا انا اللي خرجتهم ضد كالينا. دونك يقدروا غدا يمشيو طواكر مي لازم تحترموا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Der Friend, l'entraîneur interestinière, le même entraîneur, le même driver, 7e, 5e, 1er, 0 et 3e. donc le 8 لقيتو غالب كالينا في 1640 متر وعنده دقيقة 11 و1 في لوتوستار في الفانسن. دونك بور موا الويت سي ان فافوري دوما غنلعبوه مالغري هما غيعطيوه لكم طوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Faido 7, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver. هذا هو اللي باع الماتش اليوم بازار الشفار نصاب. دونك صراحة حقدنا اليوم كاملين. داير 0 7e ديستانسي 2e بريمي 2e et 2e. دونك هاد العود كيبقى خاسر مع 10 12 مكانش دايو بازار وملي دا بازار ربح 10 في لوتوستار وكيبقى غالب 4 13 2 5 من غير لوتوستار. انا بور موا هادنا في بازار ديالو غنلعبو اوتسايدر ما عنديش مالي فافوري وما تايقش فيه غدا غنلعبوها حيت دايو بازار مكانش تلعب طويل ولا شي حاجه وتحيد بازار لما خصك تلعبها صحة. Et on continue avec le numéro 10, c'est Forio Madric, l'entraîneur Bijon, le driver c'est Robin, 2e 0, 4e 8e 0-0. pour moi 10 في لوتوستار نمرة صراحة صعيبة تجي. يلا مضارب مع التسعود هو غالب التسعود والتسعود غالبو 16 هو غالبو وغالب 14 من غير لوتوستار. انا غنختار هاد العشرة نقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Chef Orlando, l'entraîneur Bondo, le driver c'est Guillermini, 4e 8e distance 0, 4e et 3e. donc le 11 غالب le 8. pour moi le 11 يقدر غدا يكون طوكار عندهم وانا عندي فافوري غنلعبو هنا. يعني عندي مفاجأة وانا مغاير غدا في هاد الكينتي مع الصحافات كلهم عارفة برونوستيك بين فافوري اوتسايدر طوكار. مي هادشي اللي بان ليا ولكم واسع النظر. Et on continue avec le numéro 12, c'est Flor de Janeiro, l'entraîneur Franck Blondel, le même entraîneur, le même driver, 0 4e distance 0 8e 0. كان صدمنا في هاد لاكورس ملي دار 4e جا طوكار بشي 134 وما كناش لعبناه في هاد الكينتي انا عاقل. مي بور دوما ما يعاودش يصدمني كيبقى غالبو 7 15 هو غالب الناف. دونك هي هذيك الغلبة ملي كان طوكار. دونك بور موا 12 غناخدو في اتونسيون هنايا يعني تخسر عليه 12 درهم الا درتي لاباز مي محالش واش يعاودها. Et on continue avec le numéro 13, c'est Fredja Depont, l'entraîneur Nicolas Bazer, le driver c'est Franck Ouvry, il n'est pas déféré. 3e 0-0, 5e 3e. pour moi malgré même déférias
مزيانة في لوطوستار لقيتها في واحد الجهة وحدة اخرى، خاسرة معنا في 14 وغالبة 14 دو اساس، لازم تحترمها. 13 بور موا نلوحو هنا ك طوكار. فريد جا ديبون مي علاش ما مدافرياش تما ندخلو نتاكدو نشوفو هي اصلا واش كتمشي ديفيري ولا لا، خاص تمشي لزونتير وتقلب. دونك دخلنا نقلبو نشوفوها واش كتمشي ديفيري ولا لا. دونك هنا ديفيري دي 4، هنا ما ديفيرياتش ما جاتش، هنا اوسي وهنا ديفيري دي 4 بلاصات، هنا ديفيري توجور كديفيرا باش كتجي كديها نيكولا بازار. دونك بور موا لو نيميرو 13 سي مور. ناقص عود ناقص مشكل. Et on continue avec le numéro 14, c'est Vector Ferme, l'entraîneur Jean-Michel Bazar, le driver c'est Christian Martinez, le même cas ديال 13 هو même ديفيريس. ندخلو نشوفو مالو، خا غادي نطولو شوية مي ماشي مشكل، نعطيو لاكورس حقا ونتأكدو، يعني باش كل ما نقصنا علينا بعض الخيول راه مزيانة. هنا لاكورس 4 فيكتور فيرم مارتينيز، هنا ديفيري ماجاش ديفيري ديفيري اي ديفيري، هنا مام ديفيريش ماجاش ضرباتو فريد جا دي بون، هنا ديفيري باش جا، هنا مام ديفيريش دار ساتيام، هنا ديفيري ديفيري، هنا مام ديفيريش، وهنا ربح وهو مام ديفيريش في لوطوستار نيت ايكا بانيل وي بارطون. دونك كيقدر يمشي تا بلا صباط، ولهذا غناخد لكم الكاطورز كطوكار هنايا لي مالا يقدر يبلاصي. Et on continue avec le numéro 15, c'est Gospel Pat, l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Alexis Abrevard, déféré des 4, 5e, 6e, 7e في لا ميزيك ديالو. دونك ال 15 دقيقة 11 و 6. هنا بالنسبة ليا عندو واحد لاكور زوين ضارب دوز في المونطي بعدا لي حنا خديناه في اتونسيون. وبالنسبة ليا الكنز ملي شتو واحد 100,000 ديال الاورو دار فيها ساتيام، دونك غدا يقدر يدير 5e بلاص لي مالا يسلت. دونك غنلعبو هنا كطوكار. Et on continue termine avec le numéro 16, c'est Baron Daido, l'entraîneur chino, le driver Mathieu Abrevard, 5e, 2e, 4e, 6e, 5e. Donc malgré 11 ans, on garde 11 ans, كيبقى خاسر مع 14 وغالب 5-14، وهنا خاسر في واحد لاكوطي مع 3 و 14 و 13 دقيقة و 10 و 9. انا بور موا 16 غدا ماتيو ابريفارد سيتان اوتسايدر هنا. دونك الاخوان كنكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار 3 في اتونسيون. دونك الترتيب راه من لهنا لهنا. وبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي في، ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، اللي باقي ما كليكا على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس، والله يعاونكم الاخوان.